महान भारत देशर पूर्व दिगरे बंगोपसागर उपकूलर एक गौरवमय राज्य जहाँ प्राचीन काल उत्कल बा कलिंग नाम प्रसिद्ध थिला। आज ताहा ओडिशा नाम नामित एक भारतीय राज्य। जगतर नाथ जगन्नाथ भूमि रूपे विश्व प्रसिद्ध ओडिशा। एहार प्राचीन गौरव, स्वर्णिम इतिहास, महान संस्कृति और परंपरा पर सुपरिचित। शांतिपूर्ण आध्यात्मिकतार सुंदर वातावरण और अवर्णनीय प्राकृतिक सौंदर्य पुष्ट ओडिशा माटी अनेक दुर्लभ कारुकार्य को निज भितर साइती रखिछि। सेथिमध्यरु विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, कोणार्कर भव्य सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, खंडगिरी, उदयगिरी व धौलीस्तूप आदि अन्यतम। शक्तिशाली जलप्रपात, समृद्ध वन्यजंतु सह पूर्वांचल घाटर जंगल परिहित नील पहाड़ प्रकृतिर ऐश्वर्य को बहुगुणित कलापरि ओडिशावासी निज दक्षता और स्वाभिमान बल ओडिशार गौरव को प्राथमिकता दे मातृभूमिर सेवारे प्राण अर्पण करने को सर्वदा आगभर थिले एवं एहा ओडियांक ऐश्वर्य थिला। ओडियांक एही मातृभूमि सेवा और देशप्रेम भाव केवल ओडिशा पाई ही सीमित नथिला। भारत देशर एक अविच्छेद्य अंग रूपे ओडिशा राज्य जुग जुग धरी निज अस्तित्व को भारत माता को अर्पण करी प्राचीन कालरू राष्ट्रपदर एक अभिन्न अंश होई रहिछि। एपरी एक साहसिकता और देशप्रेमर कहानी लुचि रही इतिहासर फर्द मध्यरे। वीर ओडिया मानक द्वारा इंग्रेज शासन काल रे होइतिबा सर्वप्रथम विद्रोह भारतर स्वाधीनता संग्रामर सुदीर्घ इतिहास रे प्रतिवाद, प्रतिरोध और अस्तित्वर संग्रामर असंख्य कहानी, राष्ट्रबोधर सुरक्षा पे सशस्त्र संग्रामर कहानी, एहा भारतर प्रथम मुक्ति संग्रामर कहानी, एहा हेउची वीरत्वर राज्य ओडिशार प्रथम जातीय संग्रामर कहानी, एहा पाइक विद्रोहर कहानी। आज को प्राय 204 वर्ष पूर्वे ओडिशा रे सुनिबा को मिलिथिला विद्रोहर स्वर, वीरंक आह्वान और क्रांतिर वार्ता। ओडिशार तटवर्ती क्षेत्र रे अवस्थित थिला खोर्धा नगर, जेउठिर वीर पाइक मानक पई उभय राजा और प्रजा निजको गर्वित व सुरक्षित मनुथिले। पाइक पुओ माने थिले प्रबल साहसी, देशीय अस्त्र चालन रे से माने दक्ष थिले। उभय बाहुबल व बुद्धिबल सह एकता थिला सेमानंकर शक्तिशाली अस्त्र। देश रक्षा व देश सेवा को जीवनर मूल लक्ष्य मणिथिबा पाइक मानक पई समाजरे सम्मान अतिथ्य थिला। 1804 मसीह खोर्धार राजगादी थांती राजा श्री मुकुंद देव द्वितीय। इंग्रेज मानक कुशल भंडामीर शिकारी हेबा परे राजा गादीच्युत होइगले एवं खोर्धा वर्तमान ईस्ट इंडिया कंपनीर अधीन रे आसीगला। आसंता समय इंग्रेज खोर्धागढ़र समस्त नियम रे हस्तक्षेप कले, जहाँ साधारण प्रजा उपरे शापर बादल सदृश घेरीगला। एक सुंदर राज्यर एपरी दुर्दशा देखि सेनापति जय राजगुरु मातृभूमिर मुक्ति पाई निजे युद्धर जिम्मा नहीं गले। जय मां भगवती, जय मां वरुणेई, जय मां भगवती, जय मां वरुणेई, जय जगन्नाथ। जय राजगुरुंकर प्रतापी बुद्धिबल और आक्रमण परे इंग्रेज सरकार क्रोधरे कापुरुष हेबाकु सुद्धा पछाई नथिला एवं 1806 मसीह इंग्रेज माने राजगुरु को गिरफ करनेले। न्यायाधीन अवधि मध्य ही अन्याय भाव अति गोपन
ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବଧ କରିଦେଲେ। ପାଇକମାନଙ୍କର ବିଧାତା ତୁଲ୍ୟ ଥିବା ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମଗ୍ର ପାଇକ ନିଜ ମନରେ ମାତୃଭୂମିର ମୁକ୍ତି ଓ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋରା ଇଂରେଜମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତ ଓ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ରଖିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳିଥିବା କ୍ରୋଧ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅଗ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇକ ପୁଅର ଲହକୁ ତତାଇ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ନିରାଶାର କଳା ବାଦଲକୁ ଚିରି ବାହାରିଲା ଆଶାର ଏକ ନୂଆ କିରଣ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ସାହସୀ ପୁଅ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଶହୀଦ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତଭିଜା ମାଟିକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇ ସେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ବକ୍ସିଙ୍କ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନୟାଗଡ଼, ଦଶପଲ୍ଲା, ରଣପୁରର ପାଇକ ନିଜ ନିଜର ତଲୱାର ସଜାଗ କଲେ। ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର କନ୍ଧ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆରପଟେ ଖଲିକୋଟର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମେତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଦେଶୀୟ ଜମିଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ସେନା ରୂପେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜନତା ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ହୁଙ୍କାରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତରାୟ, ଭୀର ହାଇଦର ଅଲି, ଦାମସୁବୁଦ୍ଦୀ ମଙ୍ଗରାଜ, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆପ୍ରାଣ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଭିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଥିଲା, ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ମାତୃଭୂମିର ସୁପୁତ୍ରଙ୍କ ହୁଙ୍କାର ତଳେ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ନିଜ ପରିଣାମ ଦେଖାଇଲା। ଘୁମୁସରର କନ୍ଧମାନେ ଘାଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ମାତି ଅନେକ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ନିହତ କଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଇକ ସେନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦଫତର, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଦିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ଜାଳିଦେଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ କୁଶଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଗ୍ରହଣ କଲା ଯେଉଁଥିରେ ଇଂରେଜ ନିଜ ସ୍ୱର ଭସ୍ମ ହେବାର ଜାଣିସାରି ନୀରବ ରହୁଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହର ରଙ୍ଗଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଗଲା ଏକ ଅଘଟଣ। ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଉଦ୍ୟମକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର 10 ବର୍ଷ ଧରି ହରାଇ ପାରୁନଥିଲା କି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ସେହି ଲମ୍ବା ସଂଗ୍ରାମର ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭାଇ ଦେଲା ଏକ ବିଶ୍ୱାସଘାତ। ମାତୃଭୂମିର ମୁକ୍ତିକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଥିବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କଟକ ଜେଲରେ ନିଜ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକୁ ସେ ପବନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ନୂଆ ମଶାଲ ଜଳି ଉଠିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତାପୀ ପାଇକ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଗିରଫ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମହାଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ ଓ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝାଇଦେଲେ, ଯେଉଁ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନର ବୋଧ ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଆଜାଦ ଓ ଦେଶ ହିତ ପାଇଁ, ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ନୂଆ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣି ରଖନ୍ତି। 1804 ମସିହାରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳିଥିବା ଅଗ୍ନି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। କେବେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ, କେବେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାଁରେ, କେବେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ନାଁରେ ତ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୀର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଅଗ୍ନି ଅହରହ ହୋଇ ଜଳି ରହିଲା। ବର୍ଷ ପୁରାତନ ଏହି ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଶେଷରେ 1947 ମସିହାରେ ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଦେଖି ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ଏକ କୃତଜ୍ଞ ଦେଶ ହୃଦୟରେ ଗର୍ବ ଓ ସମ୍ମାନ ନେଇ ନିଜ ମହାନ ଶହୀଦକୁ ନମନ କରେ। ପାଇକ ସର୍ଦ୍ଦାର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କି ଜୟ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ବୀରମାନଙ୍କ ଜୟ।
मातृभूमिर सुपुत्रंकर जुग जुगांतर पर्यंत जाए। जय जगन्नाथ, जय हिंद।